Baik. These are two different pictures Ini adalah dua gambaran yang berbeda of the gospel. tentang Injil. The first one I will share with you Yang pertama yang akan saya bagikan kepada saudara is what is called the Western gospel. adalah yang disebut dengan Injil Barat. Most Christians believe the first one. Kebanyakan orang Kristen percaya pada yang pertama ini. The second one Yang kedua is called the patristic, or the gospel of the early church fathers. yang disebut dengan Injil dari bapak-bapak pendahulu gereja. The first century Christians believe the second one more. Orang-orang Kristen abad pertama lebih banyak percaya kepada yang kedua. So this illustration is called the gospel according to chairs. Jadi ilustrasi ini adalah Injil kursi. And I'm going to change it a little bit Dan saya akan rubah sedikit aja to help us understand this picture a little bit more. untuk menolong kita mengerti gambaran tentang ini sedikit. Okay? Baik. So, Jadi in the beginning, pada mulanya God Allah created menciptakan all things, yeah? semua hal. And He created Adam, Dan Dia menciptakan Adam, humanity, manusia, beautiful, begitu sempurna, indah. the character of God, Karakter Allah, yeah? The gambar Allah. gambar Allah. Okay, that's who Adam was. Itulah Adam. Let us make Pada man in mulanya. our own image. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Okay? Baik. And so He creates Adam, Jadi Dia menciptakan Adam perfect, sempurna with authority, dengan otoritas. all these things, Semua hal ini filled with the Spirit. dipenuhi dengan roh. But what happens? Tetapi apa yang terjadi? Adam and Eve, Adam dan Hawa, they sin. mereka berdosa. They turn on God. Mereka berpaling dari Allah. They rebel. Mereka memberontak. And Dan because oleh karena God is perfect, Allah itu sempurna, He cannot be in the presence of sin. Dia nggak tahan berada di dalam hadirat dosa. He turns His back on them. Allah memalingkan wajahnya dari Adam dan Hawa. Until Sampai God, Allah in Christ, di dalam Kristus becomes a man. menjadi manusia. Okay? So, fully God, Sepenuhnya Allah, fully man. sepenuhnya manusia. Right? Betul? Okay, Ellen White has a beautiful way of saying this. Ellen White punya cara yang begitu indah untuk mengungkapkan hal ini, That Christ bahwa Kristus clothed His humanity with divinity. menutup semua kemanusiaan. Reverse that. Menutup. Clothed His divinity with humanity. Menutup semua keilahiannya dengan kemanusiaan, membungkus. So, fully God, Jadi sepenuhnya ilahi, but fully man. tetapi sepenuhnya manusia. And it's a mystery. Dan ini adalah misteri. Okay? Baik. And so, God became a man. Jadi sekarang Allah menjadi manusia. And Dan He lived Dia hidup perfectly before God. dengan sempurna di hadapan Allah. Right? But then God put all of the sin of humanity on Him. Kemudian Allah menaruh dosa semua manusia di atasnya. Jesus became sin. Yesus menjadi berdosa. Menjadi dosa. And because He was sin, Dan oleh karena Dia adalah dosa, God turned His back on Him. Allah memalingkan wajahnya dari The Dia. curse Dan kutuk itu fell on Jesus. dijatuhkan kepada Yesus. And He died. Dan Dia mati. But then God Tapi kemudian Allah raised Him back up. membangkitkan Dia lagi. Okay? Okay? And now, Dan sekarang if we believe in Jesus, kalau kita percaya kepada Yesus, we're saved. kita selamat. We are covered by His righteousness, Kita diselubungi dengan kebenarannya, even though we are not righteous. bahkan kalau kita nggak benar sekalipun. Martin Luther said, Martin Luther mengatakan,
We are like dog poop covered with snow. Kita ini seperti kotoran anjing yang diselimuti dengan salju. If you accept Jesus. Kalau saudara menerima Yesus. But if you don't accept Jesus, Tapi kalau saudara tidak menerima Yesus, then you are still rebelling against God. maka saudara masih tetap memberontak melawan Allah, God turns his back on you, dan Allah membalikan dirinya terhadap Anda, and you will be destroyed. dan Anda akan binasa. The wrath of God. Inilah murka Allah. That is what most Christians believe. Inilah yang dipercaya oleh kebanyakan orang Kristen. Let's describe the biblical picture. Nah, saya mau coba jelaskan gambaran yang alkitabiah. Okay? In the beginning, Pada mulanya, God Allah created humanity menciptakan manusia in his image. di dalam gambar dan rupanya. Perfect. Sempurna. All these things. Semuanya ini sempurna. But man sinned, Tetapi manusia berdosa, turning his back on God. memalingkan dirinya terhadap Allah. But because God is love, Tetapi oleh karena Allah adalah kasih, he seeks us in our sin. Dia mencari kita, mengejar kita He di dalam comes dosa to kita. us. Dia datang kepada kita, And he provides a sacrifice for us. dan Dia menyediakan sebuah kurban untuk kita. And the story of the Old Testament is, Dan kisah dari perjanjian baru adalah every time humanity sins, setiap kali manusia berdosa, God comes to them Allah datang kepada mereka with love, dengan kasih, mercy, dengan pengampunan and grace. dan kasih karunia. but they keep sinning, Walaupun mereka terus berdosa, and he keeps coming. dan Dia terus datang. He gives us prophets, Dia mengirimkan nabi-nabi, but they sin. tapi mereka berdosa. He comes again. Dia datang lagi. He gives us priests. Dia kirimkan imam-imam, They sin. mereka berdosa. He comes again. Allah datang lagi. Love. Kasih Over and over. berulang-ulang kali. Read this book, Kerinduan Segala-Segala. Baca buku ini, Kerinduan Segala Zaman. She says something amazing. Ellen White mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. The devil tried to get man Sang iblis mencoba untuk mengambil manusia to sin untuk berdosa so many times berkali-kali, that eventually sehingga pada akhirnya God would say, no more. Allah mengatakan tidak boleh lagi. But every time Dan setiap kali he would come, Dia akan datang, forgive, mengampuni, love. mengasihi. And she says, Dan Ellen White katakan, with each sin, dengan setiap dosa, finally, pada akhirnya God sent the ultimate gift of his love. Allah mengirimkan perwujudan yang terbesar dari kasih-Nya. The Word Firman became flesh. menjadi daging. In the gift of Jesus Christ, Dalam karunia Kristus Yesus, God poured out a healing stream that will never be exhausted, she says. Allah mencurahkan aliran energi penyembuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. So, Jadi, the Word Firman became flesh menjadi manusia and dwelt among us. dan tinggal di antara manusia. And so now, Dan sekarang, people who have been sinning and broken, orang yang sudah berdosa dan hancur, they cannot communicate. mereka nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Their shame has made them to have no friends. Rasa malu mereka membuat mereka nggak punya teman lagi. What happens? Apa yang terjadi? There's a woman. Ada seorang wanita She's had many husbands, yang punya banyak suami, no friends. nggak punya teman. She comes to a well Dia datang ke sebuah sumur in the middle of the day. di tengah hari. And what happens? Dan apa yang terjadi? Jesus comes, Yesus datang sits by her, dan duduk di sebelahnya. and says, I'll be your friend. Dan dia bilang, aku mau jadi teman kamu. I will give you water that will never run dry. Aku mau kasih kamu air yang gak akan pernah habis. He brings healing to her. Dia membawa penyembuhan kepada wanita ini. Or remember the man. Atau ingat laki-laki, He was a stealing thief, dia adalah pencuri, a tax collector. pemungut cukai.
He had turned his back on his own people and he stole money from them. Dia sudah memalingkan dirinya terhadap umatnya sendiri atau bangsanya sendiri dan mencuri dari mereka. No one would go to his house. Nggak ada seorang pun yang mau masuk ke rumahnya. No one wanted to be with him. Nggak ada seorang pun yang mau jadi temannya. What happens? Apa yang terjadi? Here comes Jesus. Datang Yesus. He says, "Come down. Dia bilang, turun. I'll come to your house. Aku mau makan di rumahmu. I'll eat with you." Saya akan makan bersamamu. And Zacchaeus Dan Zakheus is so amazed begitu terpukau at love, dengan kasih, at grace, dengan kasih karunia, that he says, "I will repent." sehingga dia mengatakan, aku akan bertobat. And Jesus says, Dan Yesus katakan, "Salvation has come to your house." keselamatan sudah datang atas rumah ini. But there's a woman. Ada seorang wanita, Someone had abused her, Ellen White says. seseorang telah menyalahgunakan, melecehkan dia. Ellen White katakan, A Pharisee, orang Farisi, like a pastor. kayak pendeta. Pastors abusing people? Pendeta-pendeta menganiaya orang. That's really bad. Aduh, buruk sekali ya ini. And so she was so hurt Jadi dia begitu terluka that she became a prostitute, sehingga dia menjadi seorang pelacur, searching for love, mencari cinta, respect. rasa hormat, There was none. tapi nggak ketemu. She's lonely, Dia sendirian, broken, hancur, and then one day dan kemudian satu hari she's trapped. dia dijebak And they bring her before. dan mereka membawa di hadapannya, And there's membawa di Jesus. di mana ada Yesus. He doesn't turn his back on her. Dia tidak memalingkan dirinya terhadap wanita ini. He loves her. Dia mengasihi wanita He ini. looks at her with pure eyes, Dia melihat wanita ini dengan mata yang murni, not with the eyes that many of us have. bukan dengan tatapan yang kebanyakan di antara kita miliki. And he set her free. Dan Yesus membebaskan dia. Remember the man? Ingat sang pria, They had sinned so much, mereka sudah berdosa sedemikian banyak. they actually were filled with demons. Mereka dipenuhi dengan iblis. The devil had taken over their life. Iblis telah mengambil alih kehidupan mereka. And so Jesus Jadi Yesus comes to them. datang kepada mereka. The story of the gospel is when you sin, God comes to you. Kisah dari Injil yang sebenarnya adalah ketika Anda berdosa, Allah yang datang kepada Anda. You don't make yourself better. Anda tidak membuat diri Anda lebih baik. He comes to us. Dia yang datang kepada kita. From Genesis 3 all the way to the end of the Bible. Dari Kejadian 3 sampai akhir Alkitab, Jesus comes. Yesus datang. And even when they yell at him, Dan bahkan ketika mereka berteriak kepadanya, he sets them free. Ia membebaskan mereka. He lived Dia hidup as a man among men, sebagai manusia di tengah-tengah manusia, showing the menunjukkan character of God. menunjukkan karakter Allah. Colossians says, Kolose mengatakan, we see the glory of God shining in the face of Jesus Christ. kita melihat kemuliaan Allah bersinar pada wajah Yesus Kristus. But what happened? Tetapi apa yang terjadi? He lived like that. Dia hidup seperti ini. And they did not want him. Tetapi mereka tetap tidak menginginkan dia. They wanted to kill him. Mereka mau membunuh dia. The Israelites turned their back on him. Israel memalingkan dirinya terhadap dia. We have no king but Caesar. Kita nggak punya raja selain Kaisar. What does he do? Apa yang dia lakukan? Even on the cross, Bahkan disalib sekalipun, dia forgives them. dia mengampuni mereka. He trusts God Dia percaya kepada Allah, even to the death. bahkan sampai kematian. And so he dies, Jadi dia mati, having forgiven them. sudah mengampuni mereka. The cry of Jesus' heart on the cross, Tangisan dari hati Yesus disalib. forgive them. Ampuni mereka, They don't know what they do. karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. I don't know if you know this. Saya nggak tahu apa saudara tahu hal ini. Psalms 22 Mazmur 22, is absolutely fantastic. sungguh Mazmur yang luar biasa, fantastis. When Christ was on the cross, Ketika Kristus di atas salib,
He said, Kristus katakan, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ila ila lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. That is the beginning of Psalms 22. Itu adalah permulaan dari Mazmur 22. Isa was telling people, Isa mengatakan kepada orang, I am him. akulah dia. Psalms 22 Mazmur 22 is the chapter adalah bab that describes the death of the servant. yang menjelaskan kematian dari sang hamba itu. They pierced my hands and my feet. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. I can count all my bones. Aku dapat menghitung semua tulang-tulangku. They gambled for my clothes. Mereka mengundi pakaianku. It's all in Psalms 22. Semuanya ada di dalam Mazmur 22. On the cross, Disalib, Jesus told people, I'm that guy. Yesus sedang mencoba mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa akulah orang yang kalian maksud itu. But Tapi Psalms 22 Mazmur 22 does not end with the death. tidak berakhir dengan kematian. Psalms 22 has a very beautiful verse. Mazmur 22 memiliki ayat yang begitu indah. It says Dikatakan that Allah bahwa Allah heard his cry. mendengar tangisannya. What was his cry? Apa tangisannya itu? Forgive. Ampuni, Forgive them. ampuni mereka. And so Psalms 22 Jadi finishes. Mazmur 22 berakhir. Because of this, Oleh karena ini, I will praise him in the great congregation. saya akan memujinya di dalam jemaat yang besar. People will be born Orang-orang akan dilahirkan proclaiming the praises of God. memproklamirkan puji-pujian kepada Allah. The Bible is fantastic. Alkitab itu sungguh fantastis. So Jesus dies. Jadi Yesus mati, But let me ask you a question. tapi izinkan saya tanyakan pertanyaan. Who died? Siapa yang mati? Manusia. Did firman Allah die? Apakah firman Allah bisa mati? No. Tidak. What's one of the last things Jesus said Apa hal yang terakhir yang Yesus katakan sebelum mati? on the cross? Disalib. Sudah selesai. Yeah. Ya. Sebelum itu, Ya Allah, kenapa kau meninggalkan aku? oke, bukan itu. Hah? Ampunilah mereka. Yeah, forgive them. Ya, ampuni mereka. What else? Apalagi? Eli lama sabar. Ke dalam tanganmu, into your hand I surrender my life. Your what? His what? Di apanya yang diserahkan? Roh. Roh, Life, yeah? nyawa. Ya, He surrendered. dia menyerahkan. He gave back the divinity, Dia melepaskan keilahiannya lagi. or he would never have died. Atau kalau nggak demikian, dia nggak akan pernah bisa mati. You cannot kill God. Anda nggak bisa membunuh Allah. And so he dies. Jadi dia mati. And we die with him Dan kita mati bersamanya. as the second Adam. Sebagai Adam kedua. And then Allah Dan kemudian Allah, raises him up to life, yeah? Allah membangkitkan dia hidup kembali. And now Dan sekarang, dia, we can put back together again? boleh kita taruh lagi? No problem. Nggak masalah. Actually. Okay. Pertanyaan. Okay. Oke. Well, let me finish this. Izinkan saya akhiri dulu ya sebentar ya. Okay. What's very important, Apa yang terpenting adalah which one of these pictures is more beautiful? yang mana di antara gambaran ini yang lebih indah?
First one? Injil yang pertama Or the second one? atau Injil yang kedua? Two teachings in Christianity Ada dua pengajaran di dalam kekristenan is that God yang bahwa Allah never changes, tidak pernah berubah. right? Betul? And in the first picture, Dan di dalam gambaran yang pertama, it has God being against us. uh, seolah-olah sepertinya di Injil yang pertama tadi Allah melawan kita, membenci kita. And Jesus Dan Yesus, is like our protection against an angry God. sepertinya Yesus ini menjadi sebagai perlindungan kita terhadap Allah yang murka. That is not the Bible picture. Tetapi bukan itu gambaran Alkitabiah. That's what the devil wants people to think. Itulah gambaran yang ingin iblis agar manusia percayai. But in the second picture, Tetapi gambaran yang kedua, we see kita lihat that Jesus bahwa Yesus is like God, itu seperti Allah, always loving. selalu mengasihi. So we see Jadi kita melihat the character of God karakter Allah in di dalam Jesus. Yesus. God has always acted like Jesus, Allah selalu bersikap seperti Yesus, not like the Pharisees. bukan seperti orang-orang Farisi. The Pharisees turn their backs on people, Orang-orang Farisi memalingkan dirinya terhadap orang. but Jesus always comes to us. Tetapi Yesus selalu datang kepada kita. The question for each one of us, Pertanyaan bagi masing-masing kita, do we want to act like Jesus or act like Pharisees? apakah kita mau bersikap seperti Yesus atau mau bersikap seperti orang-orang Farisi? So I hope no illustration is perfect. Jadi saya berharap ya saudara boleh mengerti, nggak ada ilustrasi yang sempurna. I understand nothing's perfect, Saya tahu nggak ada yang sempurna. but I hope you can see just a simple idea Tapi saya berharap saudara bisa mengerti ide yang sederhana ini about what the gospel is. tentang bagaimana Injil itu yang sesungguhnya. Through Christ, Melalui Kristus, the world has been brought back to Allah. dunia telah dibeli kembali kepada Allah. Everyone. Semua orang. And our message, Dan pekabaran kita, the focus, fokusnya is to worship Allah. adalah untuk menyembah Allah. Okay?